নমস্কার, আমার নাম রানী ভবানী রায়। আমার বাবার নাম হচ্ছে নন্দলাল রায়। আমাদের বাড়ি হচ্ছে গোপালপুরে। তো কয়েকদিন হলো আর কি, মোটামুটি 12 তারিখ বলা যেতে পারে। বাবা সকালবেলা বাথরুম গেছিল, ওখান থেকে বেরিয়ে মানে বুঝতে পারছে যে ওনার শরীর খারাপ করছে, তো বললো যে মাথা ব্যথা করছে। তারপর আমরা বলছিলাম যে একটু শো তাহলে। কিছুক্ষণ পরে উনি ডাকেন যে শরীর খুবই খারাপ করছে, তারপরে হাত পা পুরো ইসে হয়ে গেছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তখন আমরা বুঝতে পারছি যে প্রচুর শরীর খারাপ হতে পারে আর কি, বা হচ্ছে আর কি। তখন আমরা ডাইরেক্ট ডক্টর পি.কে. সাহা হসপিটালে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পরে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করি। তারপরে ওনারা চিকিৎসা শুরু করেন, যা ওনাদের প্রসেস থাকে সেটা শুরু করেন। শুরু করার পরে আমরা ডক্টর আমাদেরকে বলেন যে মাথার সিটি স্ক্যান করাতে হবে, তো সেটা আমরা করি। করার পরে ডাক্তার আমাদেরকে ডাকেন এবং বললেন যে ওনার ব্রেনটে একটা রক্ত জমাট বেঁধেছে, যেটা অপারেশন করতে হবে, না হলে যে কোনো সময় সেটা ফেটে যেতে পারে, পরবর্তীতে সেটা লাইফ রিস্ক থাকতে পারে। তারপর আমরা সবার সাথে কথা বললাম এবং ডাক্তারকে বললাম যে হ্যাঁ আমরা অপারেশনটা করাবো। উনি একটা ক্লিপের কথা বলেছিলেন, যেটা আমরা অনুমতি দিয়েছিলাম যে হ্যাঁ আমরা ক্লিপটা লাগাবো। তারপর উনি অপারেশন 13 তারিখে অপারেশন শুরু করেন এবং 13 তারিখে অপারেশন করার পরে অপারেশনের 2 দিন পরে ধরো হাঁটা চলা করতে পারতো না, অথবা কথা বলতে পারতো না, প্রচুর মাথা ব্যথা, গায়ে ব্যথা এরকম করতো। তো এখন 17 তারিখ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে উনি এখন সুস্থ আছেন মোটামুটি। আমার নাম নন্দলাল রায়। মোটামুটি আছি। আমি এখন বর্তমান মানে একটু চলাফেরা অল্প করতে পারি, খাওয়া দাওয়া করতে পারি, কর্ম করা মুশকিল। খুব ভালো ডাক্তারবাবু, সবাই ভালো ব্যবহার করছে। আপনাদের পরিষেবাতে আমি খুব খুশি। हमारे यहाँ पे एक 58-year-old मेल पेशेंट इमरजेंसी में सिवियर हेडेक, बहुत ज्यादा माथा व्यथा लेके आया था। ये पेशेंट को बाहर किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको सर में दर्द क्यों है। वो हमारे पास जब आया, हमने उसका सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में बस ब्रेन में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ था, पर बाकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्लीडिंग किस वजह से हुआ है। हमने उसका सीटी एंजियो भी किया, नस में भी कहीं पे ऐसा फुग्गा दिख नहीं रहा था। तो हमारे यहाँ पे पीके शाह हॉस्पिटल कूच बिहार में डीएसए का फैसिलिटी अवेलेबल है। उसको बोलते हैं डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ऑफ द ब्रेन। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, वैसे ही ब्रेन का एंजियोग्राफी का मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। उससे हमने तुरंत पेशेंट का एंजियोग्राफी किया दिमाग का, जिसमें हमें पता चला कि पेशेंट को खून में एक नस का फुग्गा बन गया है और जो फटा है, वो फटने की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है और पेशेंट को बहुत ज्यादा सिरदर्द हो रहा है, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। यह एन्यूरिज्म हमने तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट का कंडीशन समझाया, उन्होंने ऑपरेशन का मंजूरी देने के बाद हमने ये पेशेंट को माइक्रोस्कोप यूज करके अल्ट्रा माइक्रो न्यूरो सर्जरी से ये ऑपरेशन किया। ये पेशेंट हमारे पास सही टाइम पे आया, सही टाइम पे हमने इसका ब्रेन का एंजियोग्राफी किया और सही टाइम पे ऑपरेशन किया। इसीलिए ऑपरेशन के बाद 7 ही दिन में ये पेशेंट अच्छे से घर जा पाया। पीके शाह हॉस्पिटल कूच बिहार में अच्छा माइक्रोस्कोप होने की वजह से और एंजियोग्राफी का मशीन होने की वजह से 24 घंटे 7 दिन हम ये सेवा आपको दे सकते हैं।